हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जुहार, जय जगन्नाथ, जय माँ सुरेश्वरी। केनता अछन समस्ते? आशा करछे समस्ते भल थिबे। आमे भी भल अछु। आउ एटा थिला शनिवार दिनर वीडियो। तो मुई उठली जेनता पहला किचन के आसली सब जेनटा पड़ीला यार साड़ मुई सब रखीदी यार पहला किने एटा मुई आज गोटे माने सीधी के टिफिन देवार लगी गोटे सुजीर गोटे नास्ताटे बनाबार के जाऊे। तो देखमा केमती केमती बनासी काଣା बनाऊे जे देखिए। तो कि आज अटा उठी बाकी सरी जाइला तो भाविली सुजी थिला सुजी भी जह नाई थे उपमा करमी बोली भाभी कम थिला। तो भावुचे तार लगी खाली एकला न करमी। तो से नहीं भेजिटेबल माने जेनटा थिला देख पियाज कैप्सिकम गाजर आउ काଣା कि हाँ हेते देछे बेले इता कि पहला मुई तमने सुजी रे दही टिके दे दीछे आउ कंचा मिर्चा टी काटे धनिया पतर सब देछे बाकी टेस्ट भल आसला भल लागला भी बाकी सीधी खाइबा कि नहीं बोली टिके डरुली। तो से भी पहला तो थोड़े खाइला जी काଣା बनईछ यहाँ बोला बाकी पछे फेर खाइला भल लगुच बोला टिफिन भी नेमी बोला आउ मुई नोन किनी गोटे यहाँ ए चामच रे टिके मोटा कि जह कम हो जासी बोले मुझे हाथ रे फेर देली आउ चामच रे गोटे फेर बड़ चामच दे दीछे नुन डबार। तो बोले से जह पलि आसी बोले मुझे हाथ टिके मापली आउ देली। तो यहाँ दही रे सब माने सुजी रे दही मिसेक नहीं पहला खापिकी रखी दी 15-20 मिनिट तमें से फुलबार लगी सुजीटा तो टाइम लागसी टिके। तो इड़े यहाँ करू मैंने सुजी के बतरे मैंने सुजी के दही के गोटे साइड मिसेक रखी दी खापिकी आउ से सीधी टाइम टेबल बचा बुची करदेली आउ जेनता इड़े रेडी है नाइका से पछे धारू भेजिटेबल देली। तो यहाँ आज पहला करी बनईचे मुझे एंता नास्ता मुझे नाई बने बोल तो प्राय मुझे बेसिकली बनासी रुटी परोठा इडली कि सिजी उपमा सिमिया उपमा ये टाइप बनासी बोले आज भाविली नास्ता कि मैंने अटा उठी सरी जाइला कि बेसिक हेतर लगी यहाँ सुजी टिकी नाला कपे नाला तो तार लगी खाली दुईटा जमी है हेतु बनाली आउटा टेस्ट करवार लगी सीधी के फाले देती बोल तो बोले खाइला आउ भल लगुच बोला नेमी भी बोला आज शनिवार दिन 12 बजे छुट्टी ही जावा। तो से भी हल्काटा नहीं था बोली हल्का टिफिन तमें ना नाई दी बोल तो नुआ जिनिस माने एंता जिनिस सब छुआ पसंद ना करन कि तो यहाँ ताके भूते भूता कि देली नेमी बोला आउ कि तापर ताके स्कूल बटाली ता टिफिन पतर माने रेडी करी बटाली सीधी गला स्कूल आइया भी गले स्कूल। तो काम रे मझे टी मुई रेस्ट नेसी गाधा गुधी ना करबार ताल तो ठंडा तो कहले ना सर जिते ठंडा लगुच जे बोले से बाहर टी बसली खरारे टी भल लावा बोली आउ हाथ उठी कि सीधी के बेटा मुझे नहीं छाड़ुचे सकालू भी बोले कि पूरा गले जाकि आसला बेल के घर की मोर हाथ उठी पूरा एत ठंडा लगसी कि तो मुझे आसुन से नहीं मैंने खरारे टी बसी घा आ गोटे चना केते आज पूरा अथा हो जबार के हला न पूरा पूरा सीधी ना गाधु गाधवार नहीं कि यहाँ मार्केट रू आसुचे जाइली मार्केट टिके सामान पतर केते घिनी काल की श्रेया के देखी मु घिनी हॉस्टेल के सब सामान पतर तो लाइबी केतरा तु भी रखबू तु भी काण खाइबू रखू केक का गोटे आनबू केक आने तो लाइब गोटे है काल की श्रेया नहीं जिमा हॉस्टेल के देखी मुझे ताके बोले तार लगे जेन सामान कहीला आन देटा काण आनी देखामी आज पूरा हैरान टे जेन हेली ना कहन स्कूल रे गाड़ी स्टार्ट ना है पूरा से पूरा आइला बेले तुम स्कूल को आइला बेले पूरा 1 बजीगला 12:30 छुट्टी है ना बाकी पूरा 1 बजीगला घर के आसबार तो एक उपरे होगला बोले यहाँ फेर हापड़ा हाटा करुचे आलू भाजिली आलू बाकी गोटे शाकटे कहीं शाकटे गोटे ये आनी छन जा बाछमी से और आनी चुबुर शाक के कहीं शाक बोलसन। तो यहाँ सीधी के फेर नहीं यहाँ अधातिया रंधा रखिकी मैंने दालीटा भाजी देली चना डाल टे रांधि बोली आउ चना बजार आनी तो यहाँ कि भाजी देली टे कढ़े आउ यहाँ 10 बजे फिर मार्केट गली सीधी मैंने श्रिया लगी सामान आनबार लगी तो रंधा बढ़ा नाई कर जाइली जल्दी जीवार लगी आउ सीधी के साड़ू धरिकी आइले रांधि बोली आउ कि
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାଗ ଦେଖ ଏଇଟା ମାନେ ଆସିଲି ଆଉ ଏଇଟା ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରମି ଫେରିଘା ଭାତ ବି ରାନ୍ଧମି ଆଉ ଡାଲି ବି ରାନ୍ଧମି ଆଉ ଏଇଟା ଶାଗ ବି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଇଁ ଶାଗ ଦେଖ ଚୁହୁର ଶାଗ ବୋଲସନ୍ ନଦୀରେ ମିଲ୍ସି କେତେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଲୋକ ତ ଏ ଶାଗଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଣିଥିଲି ନଦୀ ଯାଇଥିଲି କିନି ପିଲାମାନେ ତ ସେ ହେଟା ସେନୁ ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ ରାନ୍ଧବ ବୋଇଲେ ଦେଇଛନ୍ ବୋଲେ ଏଇଟା ରାନ୍ଧମି टाइम बाकी इटा 2 बाजिगलान बोल तो 2:30 बाजे आमको रंधा बढ़ा कर खाइला बेले आउ ई शागटा कि मुझे आज पहला रांधुचे केमती रांधसन काଣା जी कि मुई आमर घर के पचराली मोर माँ निके फोन कली आउ इनी पचराली जे कहली शाग टिके रेगासी बोले तो मुई तो केभे ना रांधि थाई आज फास्ट टाइम रांधमी केमती रांधमी काଣା बोली पचारली बोले टिके पहला सिझाबू बोले तो मुझे आज्ञा से लगे सिझे देछे पानी टिके देकरी बैगन बुगना सब थोड़े आउ सिझाला बेले फिर देख ई शाग गोटे नाई घाटन मैंने तो मुई ठीक माने उल्टा पुल्टा करमी शाग के बोली भाभी न आउ से टाइम रे तारू माने मोर काकी गोटे न कथा लागली मोर माँ नाई थी घरे तो मोर काकी बताले यहाँ आउ नाई घाटब बोले शाग के लेकिन से शाग आरो ना घाटी देथिन सीसुया सारबार घाटले घाटब बोले बोले देख यहाँ ई हिसाब से रांधुचे मुई पहला तो यहाँ पूरा सिझे देली पानी आराम बैगन देकरी खापिकी पूरा सिझबार तो बने घा सिझाली बोलो तो पूरा सिझबार तो मुई घंटा घंटी मझे नाई करी शाग के आउ तापर सिझी सारा एंता हलगिकी जेनता बाकी शाग मैंने रांधसन मूला शाग भी एमती रांधसन आउ पियाज शाग भी जमती रांधसन हेन्ता न रांधबार के पड़सी खाली एतकी जे मैंने आरंभरू तमें सिझासन जे नाई घाटा घुटी करन बोलसन कहीं थी लगी बाकी मुई नाई जानी मोर काकी के भी पचराली क्या लागी बोली से मैंने भी नाई जानी बाकी कहसन हेन्ता बोली घाटा घुटी नाई करब बोली बोले तो से भी नाई जानी बोले मुई भी से मैंने जेनता बताली मुई सेन्ता हिसाब कली घंटा घुटी नाई कली मत जहाँ लगुच ना क्या घाटी घुटा देला बोधे शागटा नाई सिझे गाए से अनुमान टी करुचे खाली बाकी केन्ता ही किए जाने तो এটা তাইরু মুই নাকি শাগরে লেসুন টিকে মুই দেবাটা পাশি দিয়েছিলি দেখো তো বলে নাকি পছে ফের লেসুন বাকি না দেলে ভাল না লাগে কিনি বেলে ফের টিকে তেল দেলি ଆଉ লেসুন নাকি এতে পরঝনা দেমি ফের ঘা টমাটো উপরে ଦେଇଦେମି ଆଉ ବେଲେ ହେଥିର୍ ଲାଗି କଢ଼େଇ ଅଲଗେଇ ଦେଲି ଆଉ ନାଇଁ କାଇଁ ଛୋଟଥିରେ କରିଦେମି ବୋଲିକିରି ଲେସୁନ୍ ବନି ଟିକେ ବାକି ହିଟି ହୁଟାକି ରଖିଥିଲି ପାସରି ଯାଇସି ଘା ଘା ନେଇ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କାମ କଲା ବେଲେ ପଛେ ସୁରି ଯାଇସି ତ ହେରା ମୁଇଁ ଲେସୁନ୍ ତାର ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ଲେସୁନ୍ ଟିକେ ନାଇଁ ଦେଲେ ଶାଗରେ ଦେଖବ ତାର ବାସନା ଲେସୁନ୍ର ବାସ୍ନାରେ ଶାଗର ଅଧା ଟେଷ୍ଟ ଆଇସି ତ ଲେସୁନ୍ ନାଇଁ ଦେଲେ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଆଉ ଦେଇଦେସି ଏଇଟା ବୋଲି ତାପରେ ଦେଖ ସିଝେଇକି ଯେନ୍ ରଖିଥିଲି ଶାଗକେ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ମୁଇଁ ବାକି ଖାଇଲି ଏ ଶାଗ ବୋଲେ ତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ହେତା ଖରାପ ନାଇଁ ଲାଗି ବାକି ରେଗାବା ଯେନ୍ ନାଇଁ ବୋଲଥିଲି ଗାଁ ପୁରା ରେଗାଲା ଯେ ମୁଇଁ ଖାଇଲି ଫେର୍ ବି ବନେ ଟିକେ ରେଗଉଥାବି ଆର୍ ଖାଇଦେଲି ବାକି ସବୁ ମୁଇଁ ଯାହା ନେଇଥିଲି କିନି ଖାଇ ନାଇଁ ପାରିଲି ବାକି ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଖାଉଛନ୍ ଘରେ ତାହାକୁ ଦେଲି ବେଲେ ସେମାନେ ଖାଇଲେ ବୋଲ ତ ସବୁ ଗାଁରେ ନାଇଁକା ବାକି ଦେଖିଛେ ମୁଇଁ ମୋର୍ ମାଆ ମାନେ ରାନ୍ଧିଛନ୍ ଆଗୁ ବାକି ମୁଇଁ କେଭେ ନାଇଁ ରାନ୍ଧିଥାଇ ବୋଲ ତ ଇ ଶାଗକେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଇଁ ହିଁ ରାନ୍ଧୁଛେ ଶାଗ ତ ଏନ୍ତିକିରି ତ ରାନ୍ଧସନ୍ କି ଆର୍ କେନ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଇ ଶାଗକେ ରାନ୍ଧସନ୍ ବେଲେ କିଏ କହିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ ଦେଖ ବାକି ଦେଖ୍ବାରେ ତ ଶାଗ କିନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶିଲା ଆଉ ନାଇଁ କହନ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଦେଖିକିରି ମୁଇଁ ଖାଇଲି ବୋଲ ତ ବାକି ରେଗାବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଖାଇ ନାଇଁ ପାରିଲି ତ ଆଲୁ ଭଜା ଖାଲି କରିଥିଲି ଆଉ ଡାଲି କରିଦେଲି ଖାଇଲା ବେଲକେ ପୁରା ଆମର 2:30 ବାଜିଗଲା ଆଉ ଆଜିକିନି ପୁରା ସ୍କୁଲ୍କେ ସିଧିକି ନେଇ ଯାଇଥିଲି କିନି ଆମର୍ ଗାଡ଼ି ବି ନାଇଁ ଚଲ୍ଲା ଘା ସେନୁ କାଣା ଗୁଟେ ହେଲା ଯେ କାଣା ହେଲା ବେଲେ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘା ଘା ଡାକଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟିକେ ମାରିଦଉନ୍ ବୋଇଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଇଁ ହଉଥାଇ ସେମାନେ ବେଲେ 12 ବଜେ ସେଥିରେ ତ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପଲେଇ ଗଲେ ମୁଇଁ ଲାଷ୍ଟରେ ପୁରା ଏକଲା ରହିଲି ସ୍କୁଲ୍ରେ ତ ଆସୁନ୍ ହେଥିର୍ଲାଗି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ତ 1:30 ବାଜିଲା ଆଉ 1:30 ବାଜିଲା ଆସିଲି ଆର୍ ଇଟା ରାନ୍ଧିଲି ତ କିନି ହେଥିର୍ଲାଗି ପୁରା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆଜି ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ଲାଗୁଛେ ତ ଶ୍ରେୟାର ଲାଗି ବି ଯାହା ଯାହା ସାମାନ ଆଣିଛେ ଦେખાମି କାଣା ଆଣିଛେ ଯେ ତ ଦେଖୁନ୍ ଇହାନି ଇଟା ଖାଇ ପିଇ ସାଇଲି ଆଉ ଟିକେ ବସିଥିଲି ଆଉ କପଡ଼ା ଲତା ତ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାହା ପକେଇଥିଲି କିନି ଇଟା ତ ସବୁ ଫେର୍ ଚଉତା ଚଉତି କରିଦେସି ବୋଲଛେ ଆଉ କିନି ବହୁତଟି ସାମାନ ତାମାନେ ଘିନିଛେ ଯେ କାଁ କରବ ସିରିଆଲ୍ ଲାଗି ନାଇକା ମାସକୁ ଥରେ ଦେଖିଯିବ ଆର୍ ସାମାନ ଟିକେ ନାଇଁ ଆଣବ କାଁ ସେ ଯେନ୍ଟା କହିସି ତ ଯେନ୍ଟା ବେଲେ ନାଇକା ବିସ୍କିଟ୍ ମିକ୍ସଚର୍ କେକ୍ ହେନ୍ତା ଜିନିଷ୍ ମାନେ ନେଇଦେସି ଆଉ ସେ ତ କହିଛେ ମୋତେ ତାମାନେ ସୋୟା ଚିଲି ବନେଇକିରି ଆଣିଦେବ ବୋଲଛେ ତ କାଲ୍କି ସେଟା ବନାମି ଆଜି କହିଛି ଫୋନ୍ କରିକିରି ତ କାଲି ତାର୍ ଲାଗି କାଲ୍କି ଏଟା ବନାମି ଆଉ ସିଝା ମଣ୍ଡା ଟିକେ ବନାମି କାଲ୍କି ଆଉ ତାହାକେ ନେଇଦେମି ହେନ୍ତା ଘରର ତିଆରି ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଟିକେ ଆଣିଦେବ ବୋଲଛେ ବୋଲେ ତ ରୁଟି ପରଟା କି ହେନ୍ତା ଜିନିଷ୍ ମାନେ ତ ଏଇଟା କପଡ଼ା ଲତା ମାନେ ଯେତେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆସିଲି ଯେନ୍ତା ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ରାନ୍ଧିଥିଲି କିନି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଯେନ୍ ବେଲେ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ପଛେ ଚଉତି ମିନ ସୁସ୍ତା ଟାଇମ୍ରେ ବୋଇଲି ଆଉ ଏଇଟା ସୁସ୍ତା ଚଉତି ଯେ ତ
ହେଟା କପଡ଼ା ଲତା ହେନ୍ତା ନ ହେସି ପୁରା ହର୍ବରା କର୍ବ ବେଲେ କିନି ସବୁ ଫିକି ମୁଡ଼ିକିରି ଫିକା ଫୁକି ହେଇଯିବାର୍କି ହେସି ତ ଏଇଟା ସିଧିଟା ବି ଥିଲା ଆଉ କପଡ଼ା ଲତା ବି ଥିଲା ଆଉ ଅଧା ଶୁଖୁଥିଲା ଜଲ୍ଦି ଆନି ଯାଇଥିଲି କପଡ଼ା ଲତା ସନ୍ଧ୍ୟା ତକ୍ ରଖ୍ବ ନାଇଁ ଆନ୍ବ ବେଲେ କିନି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଆସିଯାଉଛି ଶୁଖିଥିଲେ ବି ଆଉ ଏଇଟା ସିଧି ବୋଲଛେ ସିରିଏଲ୍ ଲାଗି ସାମାନ୍ ମାନେ ସବୁ ଆନିଛେ ଏଇଟା ତ ଏଇ ସାମାନ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଘିନ୍ଲି ଆଉ ସ୍କୁଲ୍କେ ନେଇ ଆଇଲି ସିଧିକେ ତ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ବେଲେ କାଣା ତାର୍ ଲାଗି ଫେର୍ 3ଟା 4ଟା ଦୁକାନ୍କେ ମତେ ଯିବାର୍କେ ପଡ଼୍ଲା ଚପଲ୍ ବି କହିଥିଲା ମାନେ ସ୍କୁଲ୍ ଜୁତା ତ ସେଟା ଆନ୍ଲି ଫେର୍ ତାର୍ ଲାଗି ସାର୍ଟଟେ ଆନିଦେବ ବେଲା ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ମାସ୍ କିନି ବୋଲେ ସେନ ବି ସେମାନେ ଫୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ସାର୍ଟଟି ମଗେଇଥିଲା ଘରେ ବି ଥିଲା ବଇଲା ତ ଘରେ ଥିବାର୍ଟା କିନି ମୁଇଁ କେନ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ଯେ ସୋର୍ ନାଇଁ ହେଲା ବେଲେ ତାର୍ ଲାଗି ଫେର୍ ଅଲ୍ଗା ସାର୍ଟଟେ ଘିନ୍ଲି ଆଉ ଏଇଟା ସାମାନ୍ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ ଆନିଛେ ବିସ୍କିଟ୍ କୋଡ଼୍ମୋଡ଼ୋ ସେ ପସନ୍ଦ କର୍ସି କୋଡ଼୍ମୋଡ଼ୋ ଆଉ ବାଦାମ୍ ଲଡ଼ୁ ଯେନେକା ବାଦାମ୍ ଲଡ଼ୁ କୋଡ଼୍ମୋଡ଼ୋ ଆଉ ହେନ୍ତାଟା ମାନେ ଆନିଛେ ସର୍ଫ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଇ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଫେର୍ ମାସେ ବାକି ନାଇଁ ଯା ମାସ୍କର୍ ସାମାନ୍ ମାନେ 15 ଦିନେ ସରିଯାଇସି ଫେର୍ 15 ଦିନେ ଆର୍ଘା ତାମାନେ ତାହାକେ ସାମାନ୍ ନେଇ ଦେବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି ତ ଇଟା କିନି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆଜିର ତ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ ସିଧି ଇଟା କହୁଛେ ମୋର୍ ଲାଗି ନା ଆନ୍ବାର୍ ଖାଲି ତାର୍ ଲାଗି ସବୁ ଆନୁଛ ବୋଲ୍ଛି ତ ହେନ୍ତା ସାନ୍ ଛୁଆମାନେ ଥିଲେ ନେଇଁକା ତାହାକେ ଫେର୍ ବି ତାର୍ ଲାଗି ଆନି ଦେଇଛେଁ ତାହାକେ ନେବୁତି ଗୁଟେ କେକ୍ଟେ ନେବୁ ବୋଇଲି ଯେ ନେଇଁକା ସେ ହଁ ବୋଇଲା ନହେଲେ ଯେନ୍ ରୁଷୁଥିଲା ନାଇଁ କହନ ଛୋଟ୍ ଛୁଆମାନେ ହେନ୍ତା ନ କର୍ସନ୍ ନେଇଁକା ତ ଏଇଟା ଦେଖ ସାମାନ୍ ମାନେ ସବୁ ଏଇଟା ସାର୍ଟ ଗୁଟେ ଆନି ଦେଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା କେକ୍ ଆନିଛେ ଏଇଟା ମୁଇଁ 2ଟା ନେମି ବୋଲ୍ଥିଲା ଯେ ନେଇଁକା ଗୁଟେ ଖାଇବୁ ତାର୍ ଲାଗି ଗୁଟେ ନେଇଦେମା ବୋଇଲି ତ ଏଇଟା ତାର୍ ବଡ଼ା ଔଷଧ ବୋଲେ କାଲ୍କି ଫେରି ଯିମୁ ଆଜିର ସାମାନ୍ ସବୁ ଏଇଟା ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେମି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭରି ଭୁରା କରି ଆଉ କାଲ୍କି ତ ଯିବାର୍ ଅଛେ ସକାଳୁ ଯିମୁ କାଲ୍କି ଆଉ ସବୁଥର ମାନେ ସଣ୍ଡେକେ ମାନେ ମାସର୍ ସେକେଣ୍ଡ୍ ସଣ୍ଡେ ଭେଟ୍ କର୍ବାର୍କେ ଦେସନ୍ ତ ଇଟା ହଉଛେ ମାନେ ମାସ୍ର ଇ ମନ୍ଥର ତାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ୍ ସଣ୍ଡେ ତ ଇଟା ଦେଖ ସେ ସାର୍ଟଟା ଯେନ୍ ଆନିଛେ ସିରିଏଲ୍ ଲାଗି ଭଲ୍ ଲାଗୁଛେ ବାକି ଓଭର୍ ସାଇଜ୍ ବାକି କେନ୍ତା ଯେ ମୁଇଁ ବିନା ମାପ ଜୁଖରେ ଆନିଛେ କିନି ବେଲେ ମତେ ଟିକେ ସେନ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗ୍ଲା ବାକି ମତେ ଟିକେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବା କାଁ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଦେଖ ଏଇଟା ବାଦାମ୍ ଲଡ଼ୁ ମାନେ ବାଦାମ୍ ଲଡ଼ୁ ବୋଲି ପୁରା